Bejza priča sa svojim sinom o tome kako njegova baka misli da je najpametnija osoba, ali da to nije tačno. Bejza tada govori da ovo tek početak igre i da su konci napokon u njenim rukama, te da će moći da kontroliše sve sada jer ima Džihanovo poverenje. Hančer plače u svojoj sobi, govoreći svojoj bebi u stomaku da je ovo uradila samo kako bi se približila opet sa njegovim ocem, ali ovo ispala velika greška. Džihan je otišao negde sa automobilom i razmišlja o tome šta je uradio Bejzi, a misli da je ona nevina u svemu ovome. Sutradan ujutru, Hančer odlazi u kompaniju na svoje radno mesto, ali ispred Džihanovih vrata sretne Hilal. Hilal govori da je Džihan naredio da se Hančerine stvari prebace u njenu novu kancelariju, jer je sve spremno i renovirano. Hančer pita Hilal da li je Džihan nešto rekao, a ona joj govori da je naredio i to da mu se danas niko ne javlja, a posebno Hančer. Hančer prvo podržava to što Hilal radi svoj posao, ali ona ipak odlučuje da to prekrši i ulazi kod Džihana u kancelariju. Hančer govori Džihanu da ona nije sto iz njegove kancelarije, da može da ga skloni iz svog života kada poželi, već da ona nije htjela da uradi bilo šta loše. Džihan ustaje i govori Hančer da je dosta i da je izbrisao iz života. Džihan više ne veruje Hančer ni jednu reč što izgovori. Imao je nadu u njih, pa je čak hteo i da pređe preko toga što ona nosi tuđu bebu, ali sada je sve to samo ružna prošlost. U tom trenutku Džihanu zvoni telefon, a to je Bejza koja govori da je Džihan potpisao ugovor i ona odlazi sa svojim detetom, te da je ovo posljednji put da ga vidi. U tom trenutku Engin i Sila dolaze u firmu, a Sila želi da popriča sa Hančer. Ona čuje na vratima svađu između Džihana i Hančer, ali u jednom trenutku Džihan ishitreno izlazi iz kancelarije i kreće ka Nusretovoj kući, jer pretpostavlja da će Bejza tamo otići. Bejza u tom momentu dolazi kod Nusreta u kuću, govoreći da sada ima plan koji će naterati sve da zažale što su im uradili. Ona donosi ugovor koji je Džihan potpisao i govori Nusretu da on samo mora da je sakrije, kako bi Džihan mislio da je Bejza nestala sa detetom. Hančer bespomoćna odlazi kod Engina u kancelariju sa Silom, govoreći da ovo nisu smjeli da urade, jer se Džihan sada brine za svoje rođeno dete. Engin preuzima krivicu na sebe, ali tada Hančer govori da je ona kriva što se ovo desilo. Sila im govori da ne okrivljuju sebe, jer nisu mogli da se nose sa igrama koje je pravila Bejza. Džihan ulazi u Nusretovu kuću, ali vidi da tamo nema Bejze. Nusret vidi da je Bejza zapravo uradila ovaj plan veoma dobro i da je povukla Džihana na svoju stranu. Naime, Bejza je pokucala na Jončina vrata sa bebom i koferom. Jonča pita Bejzu šta ona radi ovde, a Bejza joj govori da se useljava u njenu kuću na nekoliko dana sa bebom. Jonča prihvata ovo samo zbog deteta, ali kaje se što se uplela u Bejzinu igru. Engin odlazi kod Džihana u kancelariju i želi da popriča sa njim o tome što je Bejza otišla sa bebom. Engin se nudi da pomogne Džihanu, ali Džihan ne želi ničiju pomoć, te govori Enginu da izađe iz kancelarije dok nije napravio veći problem. Engin govori da neće da izađe i stoji ispred Džihana. Džihan polako ustaje i gurne Engina, govoreći da ide iz kancelarije jer ne želi da uradi nešto što ne treba. Engin ljutito govori Džihanu u lice da se sukobi sa njim, a Džihan to i uradi jer je na ivici svojih živaca. Hilal ubrzo dolazi do Hančer i Sile, te govori da su se Džihan i Engin sukobili. Hančer i Sila odlaze u kancelariju, a Hančer zaustavlja Džihana da nastavi dalje, dok Engin leži na podu. Sila odlazi sa Enginom, dok Hančer ostaje ispred Džihana, koji je jako ljut. Hančer mu govori da on nema problem sa Enginom, već sa njom, i da uradi šta god je potrebno da je kazni. Džihan govori Hančer da ako nju kazni, onda i sebe kaznio, te da se trudi da je zaboravi, jer kad god pogleda to nevino dete u lice, shvati koliko je grešku napravio i da želi sve da izbriše iz svog života. Engin dolazi uveče kući, a Sila mu pomaže oko povreda na licu. On govori da ovo bilo potrebno i njemu, ali i Džihanu. Sila govori Enginu da je ta Bejza toliko puta išla od kuće i vraćala se, a Engin je pita odakle to ona zna. Sila govori da je to zaključila iz Hančerine priče, te ustaje, ali Engin je tada uhvati lagano za ruku. Džihan dolazi kući umoran sa posla i umoran od razmišljanja o svemu šta se dešava.
On leže na krevet raširenih ruku jer mu je više dosta svega ovoga. Počinje da razmišlja o tome šta je Bejza uradila, a sa druge strane razmišlja o tome kako ne može da zaboravi Hančer. U jednom trenutku dolazi Mukader i govori Džihanu da će se Bejza vratiti i da ona sve ovo radi kako bi napravila neki plan koji njoj ide u korist. Džihan govori Mukader da od kada su se prvi put vidjeli Bejza i Džihan imaju nesuglasice, ali da sada shvata njen plan. Engin drži Silu za ruku, govoreći da ona ne treba da brine o njihovim problemima i da mu je drago što se tako zauzela za njega. Sila govori da je to sve uzajamno poštovanje, jer ona ima sada krov nad glavom i posao od kog lepo zarađuje novac. Hančer priča sa Melihom o tome kako je danas izbio problem u kompaniji, gdje su se Džihan i Engin sukobili jedan s drugim. Ona više ne može da izdrži sve ovo što se dešava, a Melih joj govori da će morati da prizna istinu Džihanu, jer situacija je sve gora. Hančer govori Melihu da je primetila da se sa njim nešto čudno dešava. Ona mu govori da je slobodna da uradi šta god poželi ako još uvijek voli tu osobu, ali Melih izbegava tu temu, govoreći da je on tu da bude uz Hančer i njeno dete dok se istina ne otkrije. Ujutru Hančer ne može da miruje i odlučuje da pokuša da nagovori Bejzu da se vrati sa detetom kod Džihana. Ona šalje govornu poruku Bejzi da je sasluša samo na 5 minuta, ali Bejza smišlja plan koji će još više poljuljati odnos između Hančer i Džihana. Bejza govori Hančer da bude na određenom mestu i da će popričati. Hančer odlazi na mesto koje je Bejza dala i vidi na klupi jedan papir. To je zapravo ugovor za raskid braka Bejze i Džihana koji će Hančer lično odneti Džihanu. Hančer dolazi u Džihanovu kancelariju i plačući mu donosi ovaj papir, jer je ona ta koja je uništila sve. Džihan poludi nakon što ovo vidi i pita Hančer odakle ona zna za ovo. Ona mu govori da je pokušala da popriča sa Bejzom. Džihan počinje da viče na Hančer do kada će se petljati u njegov život. On navodi to da se sigurno zato i udala kako bi njega napravila ljubomornim, pa čak i to da pokušava da odvoji Džihana od svog sina. Hančer tada ošamari Džihana, govoreći da je sada preterao i da zna da ona nije takva osoba koja bi mogla to da uradi, te izlazi napolje plačući. Džihan odlučuje da pozove advokata koji zastupa Bejzu jer želi da bude sa svojim sinom, iako ga Bejza uopšte ne zanima. On predlaže advokatu da dođe sa Bejzom u njegovu kancelariju kako bi popričali, a žena koja je advokat to prihvata. Međutim, Nusret je taj koji dolazi sa advokaticom i ostavlja Džihana i advokaticu da pričaju nasamo. Džihan govori da dogovor nije bio ovakav i da želi da čuje šta se zapravo desilo. Advokatica mu pokazuje Džihanov potpis, govoreći da je trebao da pazi kada je to uradio. Džihan počinje da viče, a advokatica govori da ako Džihan ovako nastavi, neće vidjeti svoje dete nikada više u životu. Nusret ulazi u kancelariju kada je čuo Džihanovu viku, ali Džihan se upleo u još veću komplikaciju, time što je ostavio loš utisak na advokaticu koja mu može oduzeti dete na sudu zauvek. On uveče dolazi kod Mukader u vilu i pita je da li je vidjela Bejzu. Mukader govori da nije, a Džihan tada saopštava da je Bejza podnela zahtev za razvod braka. Mukader je šokirana sa ovim što čuje, jer nije mogla da pretpostavi šta će Bejza uraditi. Hančer plače u svojoj kući, a Melih je pita šta se desilo. Hančer mu govori da je htjela da uradi dobro delo, ali na kraju je to ispalo još gore. Melih tada kaže Hančer da voda uvijek nađe svoj put, a kraj puta je Hančer i siguran je da će ona i Džihan opet biti zajedno.